हाँ। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना उच्छल शुभ नामे जा। नमस्कार। आज केन्द्रापड़ा तहसिल बणिक संघ तरफुरु 73तम साधारण दिवस पताका उत्तोलन कराଯାଇଛି। ଏହି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଭାଗୀରଥୀ ସାହୁ, ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ, ଇଜାଜ ଅହମଦ, ଗଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି, ଶେଖ ଆଶିକ ଉଦ୍ଦିନ, ଜାହିର ଉଦ୍ଦିନ, କାହ୍ନୁ ମଲ୍ଲ ଝଣ୍ଡା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ।